ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ 7-8 ଜଣ 10-8 ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ। ଆସିଯିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ପୁଣି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ହଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ 6ଟା ଗୀତ ପଠା। ବା ଏରା ପୁଣି ଲେଖିକି ପଠେଇବାର ଅଛି। ओंकार ध्वनि शेष है। समस्त को प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आमर यही साहित्य कविबंधु परिवार द्वारा आयोजित यही आज अतिथि कार्यक्रम निश्चित भाव एक नियारा प्रयास जे आपण माने समस्ते जानिचंती जे आमर परिवार जो संपादिका अछंती प्रणति भौणी आजिर वरिष्ठ साहित्यिक किशोर भाई, आमर राज्य संयोजिका रीता परिजिता भौणी, आमर सभापति तथा आजिर अतिथि बनलक्ष्मी महांती महोदया, आमर अर्जुन भाई आउ उपस्थित समस्त सदस्य सदस्य समस्त को आज कार्यक्रम को स्वागत, अभिनंदन, शुभेच्छा एवं मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँगी। ये कार्यक्रम रेगुलर भाव में आगरू प्रति रविवार को रविवार आमे कौन करथुल ना गोटे लेखा देकी गोटे पोस्टिंग कर दउथुल एवं फिजिकली जो आसर रे आभासी कार्यक्रम रे जोग दे ये कार्यक्रम हो नथिला। आभासी भाव रे ये जो कार्यक्रम हमर दीर्घ दिन धरिकी एई आछी या निश्चित भाव रे गोटे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जोटा हमर निज निज भितर गोटे भावर आदान प्रदान होची, समस्त समस्त को देखि पारुचे, समस्त समस्त कथा सुनी पारुचे, जहा फल रे होची कोन आमे भाबुचे बुदे समस्त आमे गोटे घर रे बसिकी ये कार्यक्रम रे अंशग्रहण करूचे एवं भाग नउचे। एटा निश्चित भाव रे बहुत सुंदर कथा जहा ओई विज्ञान रो अग्रगति हमकु ये बांधी रखिची, हमकु बहुत सहयोग करची। ये कार्यक्रम रे जहा हमर आगुरु आलोचना भी हेची जे आम मानक हाथ रे थिबा बहुत सदस्य सदस्य अछंती जो मानकर अखंड प्रतिभा अछि, तांकर से सुप्त प्रतिभा को जागृत करया पे, लोकलोचन को आनिबा पे, आम भितरे बांटिबा पे ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार जन को आमे अतिथि भाव रे आम मानक भितर जन को ग्रहण करूछु बा तांको चिन्हट करूछु एवं ए कार्यक्रम करि आसुछु। या निश्चित भाव रे एक सुंदर प्रयास एवं यह निश्चित भाव रे फलवती होउछि। गोटे सुंदर कथा एटा आ गोटे कथा होउछि कोन ए जो कविता आसर होउछु सब स्रष्टा माने निजर सृष्टि को समस्त आगे गोटे पढ़िवार परिवेशन करिवार जो सुযোଗ पाउछंती या एक नियारा ढंगरे नियारा प्रयास निश्चित भाव रे समस्त को हृदय को छुउछि। एमि मानिबु मो कथा थरे रहिला राण, मानिबु मो कथा थरे रहिला राण, तोह इच्छारे तुही चली न थाउ, काहारी शासन केबे मानि न थाउ,
ତୋହ ପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ମୋ ମନ ଜାଣି କରି ବାରେ ଦେବୁ ଦର୍ଶନ। ତୋ ସାଥେ କଥା ହେବାକୁ ହୁଏ ମୋ ମନ, ହେ ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗ ଜୀବନ। ମାନିବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ରହିଲା ରାଣ, ମାନିବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ରହିଲା ରାଣ। ଆର ଜନମେ ତୋତେ ପାଳିବି ମୁହିଁ, ବଦମାସ ପଣ ତୋର ଦେବି ଛଡ଼ାଇ। ଅନୁଗ୍ରହ କରିବୁ ପୁଅ ମୋ ହୋଇଯିବୁ, କଡ଼ା ଶାସନେ ରହି ଛନ୍ଦ କପଟ ଛାଡ଼ିବୁ। ମାୟାକୁ ଭୁଲି ଯିବୁ ମାୟା ଧର ନୋହିବୁ, ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀରେ ଭୁଲାଇବୁ ତୁ ମନ। ହେ ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗ ଜୀବନ, ମାନିବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ରହିଲା ରାଣ, ମାନିବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ରହିଲା ରାଣ। ବିପଦେ ଆପଦେ ସାହା ହୋଇବୁ ହରି, କୁଟ କପଟିଆ ଭାବ ଦେବୁ ପାଶୋରି। ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ହେବୁ ଜଗତ ଜିତା, ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବୁ ତୁ ତ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା। ଯାହା କର ପଛେ ରୋଗ ନ ଦେବୁ ଧନ, ହେ ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗ ଜୀବନ। ମାନିବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ରହିଲା ରାଣ, ମାନିବୁ ମୋ କଥା ଥରେ ରହିଲା ରାଣ, ମାନିବୁ। ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ ଅତିଥି ଆସନରେ ବସାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛି। କଣ ବା କହିବି ମୁଁ ତ ଛାର ଗୃହିଣୀଟିଏ, ମୁଁ ବା କଣ କହିବି। ପ୍ରକୃତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଟିକେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାକୁ କୌଣସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲି, ମୋର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ। ମୁଁ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ସେ ବୁର୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତେଣୁକରି ମୋ ପଢା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପାଠ ପଢିବାର, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି କି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏମିତି ମୋର ଲେଖା ଲେଖିରେ ବହୁତ ଇଏ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଢା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି। କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢେ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ସିଏ ବହୁତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କିଛି ପଢେ, ତାଠାରୁ ଶୁଣେ ଛୋଟବେଳୁ। ଏସବୁ ପୁରାଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଲେଖନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖା ଲେଖେ। ତାପରେ ମତେ ଛୋଟ ଭାଇ, ମୋ ତଳ ଭାଇ, ତା ତଳ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କରି MPC କଲେଜରେ ମାନେ +2 ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ 3rd ଡିଭିଜନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ MIL 60% ଉପରେ ଥିଲା ବୋଲି ମତେ ତାମାନେ ଅନର୍ସର ଓଡିଆ ଅନର୍ସ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା କଲେଜରେ। ମୁଁ ଓଡିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢିଲି, BA ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋ ତଳ ଭାଇ ସିଏ କହିଲା କି ଆଉ ତୁ ଆଉ ପଢା ବନ୍ଦ କରନା। ରିଲିଜିଅନ ସ୍ପେଶାଲ ପେପର ରଖିକି ମୁଁ PG କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି। ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୋର ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବି, ନହେଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବି। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ପରିଚିତ କରଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବି କଣ? ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଲେଖା ମୋ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିବାହ ହେଇଗଲା, ବିବାହ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଟିଏ ହେଲା, ତାକୁ ଧରି ବସିଲି। ଆଉ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଯୌଥ ପରିବାରରେ ମୋର ବିବାହ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କଲି। କୌଣସି ମତେ ମୋ ଲେଖା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ କି ଟିକେ ମୋ ଲେଖା ଟିକେ ବାହାର କରିଦବ କି, ଏମିତି କରେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ତାମାନେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଲେ। 2008ରେ ମୋ ପୁଅ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ମୋର ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା। ଏମିତି 3-4 ବର୍ଷ ପରେ
फेर कोल को गोटे संतान देले दिव्यांशी को तापर मोर आस्ते आस्ते स्मृति फेरी पाइला बेले मु लेखिया पई चेष्टा कली 2017 रे मु जो आमर संवाद पेपर गोटे धाड़ी दिए जे पिला माने स्कूल पिला माने लेखिबे पद्य किछि मु कहली मो तो लेखा बारनी मो पद्यटा को गोटे सेई धाड़ी रे लेखिकी मो झियारी ना रे पोस्ट कली 2017 जुलाई 8 तारिख रे से लेखाटा जब बाहर गेला मु खुशी रे अधीर हो जाइतिली तापरे हमर जो महामारी कोरोना आसिया समय रे जने कोरु आम शाशुघर पाखे कोरुआ कॉलेज रे जने लेक्चर थांती परीक्षित नायक सी इनभाइट कले मो हजबैंड को कहले कहले तुम वृक्ष मित्र सम्मान तांकु देइथिले सेटू अधिका प्रणति भौणी को प्रेरणा रे मु बहुत आगे थी माने कविता मु लेखिया को बहुत भल पाए गप बहुत कष्ट रे लेखे किंतु सी एमिति तांको प्रेरणा आ सी एमिति उत्साहित करंती मु बाध्य हुए गप भी लेखिया पई बाध्य हुए आउ मु एति कहबी जे जदि मन रे प्रबल इच्छा थी तुम असाध्य भी साधन कर परिबो तुम ईश्वर को डाकिले तुम मु मैट्रिक पास किंतु परीक्षा देले माने 10 वर्ष परीक्षा दे किंतु एति कहबी जे जीवन रे साधना पत्र बहुत बाधा विघ्न आसीबो किंतु ताकू एडै की हमकु जीवा को पड़िबो आ प्रतिबंधक होची साहित्य पक्षरे असहिष्णुता मुख्य कारण तमे जदि कि पढ़ी पार पढ़ंतिनी तेणु करी जानिथिबे मु केते कष्ट रे साहित्य साधना करिछि आउ मो साहित्य प्रति मोर बहुत अनुराग रहिछि तेणु करी मो साहित्य मो जीवन पीढ़ी पई कहबी जेते बाधा विघ्न आसु किंतु संस्कार मूलक कविता लेखिया उचित जे जोटा समाज हित साहित्य अर्थ समाज हित सी से बुद्धि बौद्धिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान सहित किसी शिक्षणीय समाज संस्कार आ अंधविश्वास दूर रहिबे एमिति आगामी पीढ़ी एमिति साहित्य सृष्टि करंतु जेंति समाज हित साधन हबो आ मंगल हबो आउ एतिकी शेष रे कहबी जेते बाधा विघ्न आसु से बाधा विघ्न को एडै पाहाच पर पाहाच चढ़ी चलिले ईश्वर निहाती आशीर्वाद करिवे आ तुम सफलतार पाद देश रे पहुंची पारिबो जेपरि कि मु शिक्षयित्री होई थांती किंतु मु मन मन मोर गोटे कविता थिला अवश्य सेटा मो पाखरे नाही लेखिथिली जे आशा थिला मोर शिक्षयित्री हेबा पई किंतु भगवान मो इच्छा पूर्ण करते मु साहित्य आसर रे जोग दे कि निजकू माने मोर अहभाग्य मन करूछि आ विशेष कर साहित्यिक कवि बंधु परिवार जो स्नेह श्रद्धा आ आत्मीयता भाव आ जो आध्यात्मिक ज्ञान मते मिली से मु चिर ऋणी संपादिक निकट रे आ कोन कहबी सेति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि आपनकर दुई संतान विषय रे कहिले आपनकर सारस्वत साधनार संतान विषय रे आपनकर निहाती पदे अधिक कथा रखियो कहबी मु एमती कोरोना समय रे मु गाँ रे तो सेतळे रहउथिली रोसे वास करे बाड़ी पटे चुली पाखु जाई रोसे करे सेतळे दिव्यांशी प्रथम श्रेणी की द्वितीय श्रेणी एमती पढुतिला कहला बो मु गोटे लेखिछि कविता मु कहली तो कोन लेखिछि कविता से देखे सब बेले मु लेखे से कोन को देखे बो लेखुछि सेतळे त लेखि जान नथिला से टिके टिके अक्षर सिखुतिला से मु देखिली गोटे पेज रे से पेज एपर्यंत मु साहित्य रखि लेखिछि तारेणी मालो तारेणी मा दे मते आइस मु तते पूजिबी 100 बरस फेर पूजिबी 100 बरस पुणी पूजिबी 100 बरस लेखिछि देखला बो मो कविताटा बढ़िया आइछि मु कहली हां हां बहुत बढ़िया आइछि मु ताको जंती एनकरेज कली से तापर से आउ दिन लेखिला जय जय माँ दुर्गा तू महिषासुर को मारी करदेलु मुर्गा तार दरकार जो पद पटिया दरकार सेटा अर्थ पछे जहा हो सेटा पद को पद पटेइबो आउ एमती तापर तो से कोरोना समय तार लेखि चलीला आउ से सेतळे स्कूल बंद थिला से कविता मु जहा लेखि टिके पढी दबो से तापर धर किछि समय पर बो मु लेखि देली से कोरोना को प्रभु रक्षा कर सेति पई भी से बहुत कविता लेखि तार गोटे कविता बही प्रणति महापात्र संपादिका दयारू ताकू मु प्रकाशक ये आड्रेस देले तार गोटे मोर गोटे भक्ति अर्घ्य ताकू उन्मोचन कर पारछि सेति मु संपादिक निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन करछि ताकू भी से लोहिया एकाडेमी रे हमर साहित्यिक कवि बंधु परिवार वार्षिक उत्सव रे लोहिया एकाडेमी रे उन्मोचन करथिली
2022 ରେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ପଢୁଛି ଏବେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ, ଏବେ ବି ତାର ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଇଂଲିଶ ର ଲେଖିଛି ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାଇ ସୁଇଟ୍ ମମ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଏକ ଅକୁହା ବେଦନା, ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛି 2.5 ପେଜ। ମୁଁ ତ ଗପ ଲେଖିନି, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଗପ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ହେ କୃଷ୍ଣ। ନିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ସତରେ ପ୍ରକାଶ ଭାରି ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସତରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଆଜିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମତେ ଲାଗେ ଆମ ପରିବାର କିଏ ବଡ ଲୋକ ମୁଖିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଚୌକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଡିଛି, ଆଉ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସେଇଠି ବସି ନିଜର କଥା ବ୍ୟଥା ଆଉ ଗାଥା ବଖାଣୁଛନ୍ତି। କହୁଛ ଦରଦୀ କବିର ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି, କଣ ମେଞ୍ଚେ ଲେସି ହେଇ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସାଧୁବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, କେହି ଏଠି ଗୀତ ଆକାରରେ କବିତା ପଢିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣି ପାରିବା। କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କବିତା ଆମେ ଶୁଣି ପାରିବା ବୋଲି। ତେଣୁ କେହି ରାଗିବେନି ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ପାଛୋଟି ଆଣିବା। ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ସଭାପତି ଆମର ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମ୍ପାଦିକା, ଆଉ ଆମର ଆଜି ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଭଉଣୀ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଯିଏ ତଳେ ବସୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମରି ଭିତରେ ଅତିଥି ଆମେ ହିଁ ଅଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ମୁଁ କହୁଛି, ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ମାନ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ଭାବେ ଭଲ ପାଏ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗଲାପାଳି କବିତାଟି ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲେଫ୍ଟ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପଢ଼ିପାରିଲିନି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର କବିତା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବି। ଆମର ମଣିଷର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ହଉ ପଛେ ଆମେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ତା ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତା ନିଶ। ଏଠି ଆଜ୍ଞାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ବି ନିଶ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଶକୁ ନେଇ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ। ରାବଣର ନିଶ ଅଛି, ରାବଣର ନିଶ ଅଛି, ବିଭୀଷଣର ବି ନିଶ ଅଛି। ରାବଣର ନିଶରେ ଥାଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ବିଭୀଷଣର ନିଶ କରୁଥାଏ ରାମଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର। ରାବଣର ନିଶରେ ଥାଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ବିଭୀଷଣର ନିଶ କରୁଥାଏ ରାମଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର। ବାପାଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ଜେଜେଙ୍କର ବି ନିଶ ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ନିଶ ଦେଖିଲେ ଡର ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ନିଶ ଦେଖି ମୁଁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଏ। ପୁଲିସ ବାଲାର ନିଶ ଅଛି, ପୁଲିସ ବାଲାର ନିଶ ଅଛି, ଚୋରର ବି ନିଶ ଅଛି। ପୁଲିସ ବାଲାର ନିଶ କେତେ କେତେ ସଲାମ ପାଇଛି, ଆଉ ଚୋରର ନିଶ, ପୁଲିସ ବାଲାର ନିଶ କେତେ କେତେ ସଲାମ ପାଇଛି, ଆଉ ଚୋରର ନିଶ କେତେ ଥର ବିଚ୍ ବଜାରରେ କଟାଯାଇ ବଦନାମ ହୋଇଛି। ଗୋପୀ ବାବୁଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ଗୋପୀ ବାବୁଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ଗୋପୀ ରିକ୍ସା ବାଲାର ବି ନିଶ ଅଛି। ଗୋପୀ ବାବୁଙ୍କର ନିଶ ଅଫିସ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ, ଗୋପୀ ବାବୁଙ୍କର ନିଶ ଅଫିସ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ, ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା କରିଦିଏ। ଗୋପୀ ରିକ୍ସା ବାଲାର ନିଶରୁ ଝାଳ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ, ଗୋପୀ ରିକ୍ସା ବାଲାର ନିଶରୁ ଝାଳ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ସେ ନିଶର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ଶିବାଜୀଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବି ନିଶ ଅଛି।
से निश तलर उठ कहूए देश प्रेम देश मातृकार जय। हिटलरंकर भी निश अच्छी, लादेन बीरापानर भी निश अच्छी। हिटलरंकर निश अच्छी, लादेन बीरापानर भी लंबा लंबा निश अच्छी। से निश आनी दिए हिंसा रक्त युद्धर वार्ता आउ अत्याचार भय। सेमानंकर निश अच्छी, सेमानंकर निश अच्छी। केते केते मुहर निश मनीष मनरे एबे भी साइती रही। सेमानंकर निश अच्छी, केते केते मुहर निश मनीष मनरे एबे भी साइती रही। आउ केते निश गर्व अहंकार को सत्य धर्म नाश कला परी, आउ केते निश गर्व अहंकार को सत्य धर्म नाश कला परी विनाश होईछि, विनाश होईछि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण को साधुवाद देवी कि आपण गोटे नियारा व्यंग धर्मी कविताटी परिवेषण कले। निश्चय ए अपांकर कथा परे जो परिवेषणटा निश्चय टिके पाणीपाग बदल बोली आशा करुच्ची, कारण समस्त मन से टिके भाग्रांत हो जाता से जो दुखद कथा भी कहते। तो निश्चय निश्चर एपटे मध्य की संस्कृति है। बहुत दिन आगे गोटे पुना पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन कहते मुझे तो नथुला जैसी हो बना ना हो। तो सुंदर भाव में राम को निश ठू आरंभ करी शिवाजी गांधी जी निश पर्यंत कौ निश देश प्रेम कथा कहूँ, तो कौ निश हिंसात्मक कथा कहूँ, कौ निश भक्ति कथा कहूँ, निश भी एमती खुए बोली निआर ढंग से। बहुत बहुत साधुवाद आपण को एमती निआर भाव कविता लेखा चली था। जगन्नाथ आपण को चलापथ कुसुमित करें। जय जगन्नाथ। अशेष धन्यवाद। स्वागत। चलतु जी एते आमर अतिथि आसन रे आज बसिचंती तांकरी मुहरु तांक कविताटे सुनी नेबा। श्रीमती बनलक्ष्मी महांती को शून्य मंच रे स्वागत करूची। मु जहा पई आज ए स्थान रे पहुंची पारची सेई बोउ को उत्सर्गित गोटे उत्सर्ग करके गोटे कविता गाउची। बोउ उठी उठू बड़ अटे हृदय मो बोउर, उठी उठू बड़ अटे हृदय मो बोउर, स्नेह ममता अटे ता सागर ठू गभीर, स्नेह ममता अटे ता सागर ठू गभीर। 10 मास गर्भे धरी जन्म से देइची, 10 मास गर्भे धरी जन्म से देइची, बक्षरु अमृत देई पेट मोर भरिची, बक्षरु अमृत देई पेट मोर भरिची। रोगरे पड़िले मुही तार निद हजिची, रोगरे पड़िले मुही तार निद हजिची, राति अनिद्रा होइसे, राति अनिद्रा होइसे मोर सेवा करिची, मोर सेवा करिची। न खाइले कोळे धरी मते खुआइची, न खाइले कोळे धरी मते खुआइची, अझट होइले मते जन देखाइची, अझट होइले मते जन देखाइची। मोर हाथ धरी सिए चाली शिखाइची, मोर हाथ धरी सिए चाली शिखाइची, झुंटी गले हाथ धरी, झुंटी गले हाथ धरी कोळेई नेइची, कोळेई नेइची। तापण तो कानी रे से झाड़ी झुड़ी दिए, तापण तो कानी रे से झाड़ी झुड़ी दिए, मो पाई केते दिया देवता सही पूजी थाए, सही पूजी थाए। प्रथम गुरु मोर से, प्रथम गुरु मोर से सबु ताठू शिखे, सबु ताठू शिखे, सबु बळे सिए मते नजर रे रखे, सबु बळे सिए मते नजर रे रखे। सत्य धर्म अहिंसा और सत्य धर्म अहिंसा संस्कार शिक्षा दे अच्छी देई, सत्य धर्म और संस्कार शिक्षा अच्छी देई, गुरु गुरु जन सेवा देइची शिखाई, गुरु गुरु जन सेवा देइची शिखाई। आज सिना बोउ नाही, आज सिना बोउ नाही अछि तार स्मृति, आज सिना बोउ नाही अछि तार स्मृति, ताकू अनुसारी पथ चालिबारे नीति, ताकू अनुसारी पथ चालिबारे नीति, चालिबारे नीति, चालिबारे नीति। बोउ बोउ केबे पिला मानन को छाड़ी की जानतीनी, तांका आशीर्वाद सब बेले पिला मानन के सहित रहिता है। आपण सहित अछि बोली आपण को चलापथ आज एमती कुसुमित होउची। आपणकर मां को कविता पे पदे। माँ तुमे ममतार सीमाहीन सागर, माँ तुमे आम पाई देवतार मंदिर। एमती सुंदर सुंदर कविता मान लेखि चलतु। माँ का मन भी खुशी हेबो, आम मन भी खुशी हेबो, साहित्यर सर्जना बढ़िबो। जगन्नाथ आपण को चलापथ कथा आम मन रे सदा बेले आग्रह उत्साह भरी दिए। श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक को शून्य मंच रे स्वागत करिबी। चलतु गोटे वर्चुअल करताली दे तांको स्वागत करिबा। आपण मन को सारस्वत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
मोर कवितार शीर्षक प्रकाश बाबू आसिली नमस्कार। मो बोर कथा रसगोला ठू मिठा शिशु संगीत टीए गीति कविता। मो बोर कथा रसगोला ठू मिठा मिठा तो मिठा रसगोलाटी अटई भारी मिठा ताठारू मिठा मो बोर से नेह बोला कथा। मिठा तो मिठा रसगोलाटी अटई भारी मिठा ताठारू मिठा मो बोर से नेह बोला कथा। पाठ पढ़िबा निहाती लोड़ा जगत जानी हुए आहुरी भल पाठ को जीए कामे लगाई थाए। सबुठू भल पाठ को साठ कथारे थाई नथा ताठारू मिठा मो बोर से नेह बोला कथा। फूलटी भारी सुंदर दिशे फुटिले गछ डाले आहुरी बेसी सुंदर जदि सुबास सिए ढाले। सबुठू बड़ी सुंदर जदि छुए से दिय मथा ताठारू मिठा मो बोर से नेह बोला कथा। गुरुजनक कथा को मानी चले जे जीवन रे भल पिलाटी कहिबा ताको भल से सब उठारे। अति भल जे देश जातिर गाई जस गाथा ताठारू मिठा मो बोर से नेह बोला कथा। मिठा तो मिठा रसगोलाटी अटई भारी मिठा ताठारू मिठा मो बोर से नेह बोला कथा हो से नेह बोला कथा। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बहु परीक्षे हब कविता रे बास्नायित हुए सुगंध रे गंधवास साथी होई महकाई दिए संसार को मह करे। सांगटी चाही थाए केवल मोते चाही थाए। विस्फारित नयन रे कहला कौन सरिला एबे हे जाऊ या ऊपर गोटे मु भाबिली कौन लेखिबी ना सकारात्मक ना नकारात्मक मजिगली भावना रे कलमर क्याप खोली ओठ ऊपर 2-4 थर बाड़ी बाड़ी तापर आरंभ कली मोर कविता। मु गोटे गुगुची फूल आरंभ करुछि। मु गोटे गुगुची फूल सुविस्तीर्ण प्रांतरर एकुटिया निछाटिया केही नहीं साथी मोर। मु गोटे गुगुची फूल सुविस्तीर्ण प्रांतरर एकुटिया निछाटिया केही नहीं साथी मोर। जातक परि चाहिछि किए आसीबो पासे मोर देहेले सी होई ताकू कहिबी मो दुख भार। जीवने काहाकू मुही करी नहीं हतादर गाइयाळ पिला को भी देखी करिछि आदर। किए से बुझिबो दुख वेदनाए गुगुचिर गुगु बढ़ी जाए झड़ी जाए सुख मोर। आखिरे न आसे निद सपन तो सुमारी जेतेले सी हेले देहे आदर नहीं काहारी। झिकी टाणी फिंगी दियंती ओलिया गदारे मोते धिकए जीवन मोर
केते अभागा मु सते केते अभागा मु सते गाई गोरु छेली मेंढा गाई गोरु छेली मेंढा दଳି दियंती पादरे सेमानंक पाद धरी कहिछि बिने हुरारे कहिछि बिने हुरारे किए दिए केते गाली किए दिए केते गाली लगाई कि विशेषण एमिति हीन जनम काहीं देल नारायण काहीं देल नारायण केही नुहंती मोहर केही नुहंती मोहर तथापि मु सभिंकर मु गोटे गुगुची फूल प्रभु मते दया कर प्रभु मते दया कर सबुरी पयर धरी हेबा परे हतादर प्रकाश करिछि दुख गुगुची जन्म तार धरुछि तुम्भ पयर कर हे प्रभु आदर धरुछि तुम्भ पयर कर हे प्रभु आदर जय जगन्नाथ। ବାଃ କବିତା ଭିତରେ କବିତାଟିଏ କବିତା ଭିତରେ ପୁଣି ଗୁଗୁଚି ଫୁଲର ଦୁଃଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗେଣ୍ଡୁ ମଲ୍ଲି ମଧୁମାଳତୀ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଦେଲ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ଦୋଷ କଲି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର ଗୁଗୁଚି ଫୁଲର ଦୁଃଖ। ସତରେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ କଣ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ପାଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନା ପାଦ ତଳେ ଦଳି ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ହତାଦର କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଜନ୍ମର ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସୁଝି ଦିଅ ମତେ ପୁଣି ତୁମ ମସ୍ତକରେ ଜାଗା ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଚି ଫୁଲ। ସୁନ୍ଦର ନିଆରା ବାସ୍ନା ବହ କବିତା ସତରେ ଆସରକୁ ମହକିତ କଲା। ଗୁଗୁଚିର ବାସ୍ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସରକୁ ମହକିତ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି। कविताटू आहरी संदोचना आहरी सुंदर हेगला महकी गेला। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। चलंतु एबे आम परिवार सभापति जे कि सब बेले शेष रे आसी कि आज आसर सरीला कि काली की भेट हेबे खुंदी तांको टिके आगुआ देखिबा तांको कविता तांको मोर मिनती तुम चरण रे रहु भक्ति मोहर आहे रिद्धि सिद्धिपति दियो मते विद्या बुद्धि गुरु गुरुजन पदे रहु आदर तुम पदे बहि शरण सबु इच्छा मोहर करिबो पूरण आहे प्रभु ज्ञान दाता पार्वती तुमर माता महादेव अटंती जे पिता तुमर आहे प्रभु अग्र पूजा जिए करे तुम पूजा समस्तंक ठारे तुमे मंगल कर तुम पादे रखिले लय विपद आसिले प्रभु न थाए भय भाद्रव शुक्ल चतुर्थी आहे मंगल मूर्ति पूजा करती हरिण हरस मन के करे विद्यालय रे के करे निज गृह रे तुम पूजा करे बढ़ई बुद्धि ज्ञान मुसिक तुमर बाहन तुम चरण रे घेन प्रणाम घेन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री राम। सिद्धिदाता गजानन ना ना जो भी ବର୍ଷା ହଉଛି କିଛି ଶୁଭୁନି ଏରେ ପୂଜା ହଉଛି ଯେ ବକ୍ସ ବାଜୁଛି। ममता आज्ञा 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 ଅଛି ଅଛି ଆଉଛି ଟିକେ। ମଣିଷ ଜୀବନ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସେପରା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟାର ସେପରା ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିର। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ହଁ ହଁ। କାୟା ମନ
ଟିକିଏ ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେନି ଜୀବନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ। ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଏସାରା ସଂସାର ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି ଦାନ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଓ ମହାପ୍ରଳୟ ବି ଅଟେ ତାଙ୍କରି ଅଧୀନ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ଥକତା ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ କଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ଭଲେ। କହିବା କଥାଟି ସହଜ ଲାଗଇ କରିବା ଗହନ ଭାବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନରେ ନିବେଦନ କଲେ ଦିନେ କୃପାବର ଶିବ। କାମନା ବାସନା ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମନ ନିବେଶ କରିଲେ ଅଶାନ୍ତ ସଂସାରେ ଚାକଚକ୍ୟ ସବୁ ଜାବୁଡି ଧରଇ ଭଲେ। ଯାହା ଘଟିଗଲା ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଘଟିବ ଯାହା ଆଗକୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଏ ବା ଜାଣିଛି ତାକୁ। ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ସହ ଉଲଟା ଦିଗରେ ଗଣା ଶେଷ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ହେବ ଏ ଦେହ। ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ ଶରୀର ହୋଇବ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ। ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦ ପଡି ରହିଥିବ ସାଥୀ ନୋହିବରେ ମନ। ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦ ପଡି ରହିଥିବ ସାଥୀ ନୋହିବରେ ମନ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ହୁଅ ସାବଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନ ଭୁଲ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ ଛିଣ୍ଡୁ ମାୟା ମୋହ ଜାଲ। ଅନିତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରିଲେ ଯାତରା ହେବ ସଳଖ। ପରମାତ୍ମା ସହ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଚେତନ ମନରେ ଦେଖ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନେ ରହିଲେ। ମାୟାର ପରଦା ଅପସରି ଯିବ ତପରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ ବଳବତ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ କରି କରାଉଛ, ମୁଁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବର କବିତାଟି ଆପଣ ଆଶରକୁ ପରଫି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଏଇ ଭାବ ଭକ୍ତିର କବିତାଟି ପାଇଁ। ମମତା ଆପା ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଗତମ୍। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଜୁହାର। କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାରେ ଛାମୁକ ପାଦ ସେବା। ଚା ପାଣି ବଢ଼େଇ ହାତ ଫୋଟକା। ଗୋଡ଼ରେ ଫୋଟକା ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଛାମୁ ଖୁସି ହେଲେ ଇନାମ ମିଳିବ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋଭ ଅଛି ନା। ଟିକେ ନ୍ୟୁନ ହେଇଗଲେ କେତେ ଯେ ଫାଇଦା। ସ୍ୱାଭିମାନ ବଳି ପକାଇ ପରାଧୀନ ହେବା ପଛେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା। ଚୁପି ଚୁପି ପାଦ ସେବା କରିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଯାଇ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ହୋ ଦେଖ ହୋ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ତାପରେ ହୋ ହୋ ହେଇକି ହସ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା। ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଡ଼ିଥିଲେ ଚାରିକାତ ମେଲେଇ ଖଟ ତଳେ ବୋକୁଚାବୁଆ ରାଧୁ ଦାସ। ମୋର କଥାଟି କହିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ମଜା କଥାଟିଏ। ଦିନେ ଝୁମରନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ହଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତାଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାଟିଏ ଥିଲା କେବଳ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ଜଣକୁ ମୋ କଥାଟି ଶୁଭିଲାନି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଜୀବନ। ମୋ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁମ ଘରର ରାସ୍ତାଟା ଲିଭି ଆସିଲାଣି। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗରୁ ଗାଢ ଥିଲା, ଏବେ ଭାରି ଫିକା ଦିଶିଲାଣି। ଆଉ ଭାରି ହାଲକା ଲାଗିଲାଣି। ତୁମ ପାନପତ୍ର ପରି ମୁହଁଟା ବି ଏବେ ଫୁଲି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଲ ଭିତରେ କଳା ଯାଇ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ଅଛି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ମଣିଷର ଗତିପଥ ବଦଳିଯାଏ। ମୋର ଜୀବନର ଗଣିତ ଏବେ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଖାଲି ଯୋଡୁଥିଲି, ଏବେ ଖାଲି ଅଙ୍କ କଷୁଛି। ଯୋଗ କି ବିଯୋଗ ଜାଣିପାରୁନି, ଏବେ ବି ଖାଲି ଅଙ୍କ କଷୁଛି। ଯୋଗ କି ବିଯୋଗ ଜାଣିପାରୁନି, ଏବେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ପରେ ରାସ୍ତା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଏକା ଚାଲୁଛି। କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ତା ବି ଜାଣେନି। ରାସ୍ତାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଜାଣେନି। ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପବନରେ ଦୋହଲୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଜୀବନ ଜି ଚାଲିଛି। ହଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଜୀବନ ଜି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆଜିର ଅତିଥି ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ, ସଂଯୋଜିକା ରୀତା ପରିତା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଭରା କୃତଜ୍ଞତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କବିତା, ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରୁଛି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସତ୍ୟର ନାହିଁ ବିଲୟ। ବସନ୍ତର ମନୋହର ବିଭାବରୀ, ମୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଚାନ୍ଦୁଆ, ଜହ୍ନ ବାଦଲର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କରିଲା ମତେ କିମିଆ। ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଜହ୍ନ ମଣୁଥିଲି, ବାଦଲ ଥିଲା ମିଥ୍ୟାର, ବାଦଲ ଗହଳେ ଜହ୍ନ ଲୁଚିଗଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋର ଅନ୍ତର। ଭାବୁଥିଲି ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ହାରିଗଲା, ମିଥ୍ୟାର ହେଲା ଜୟ। ଆଜିର ସମାଜେ ମିଥ୍ୟାର ରାଜୁତି, ସତ୍ୟ ହୁଅଇ ଅଥୟ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ନଭମଣ୍ଡଳରେ ଜହ୍ନ ହସେ ଖିଲି ଖିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ନଭମଣ୍ଡଳରେ ଜହ୍ନ ହସେ ଖିଲି ଖିଲି। ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ବାଦଲକୁ ତଡ଼ି ତାରା ସାଥେ ଝିଲିମିଲି। ହୃଦଏ ମୋହର ବିରାଜିଲା ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟର ନାହିଁ ବିଲୟ। ହୃଦଏ ମୋହର ବିରାଜିଲା ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟର ନାହିଁ ବିଲୟ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟର ଜୟ, ହୃଦେ ଚିନ୍ତିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ମିଥ୍ୟାର ଦାଉରେ ଅର୍ଥ କ୍ଷମତାରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ହରବର। ମିଥ୍ୟାର ଦାଉରେ ଅର୍ଥ କ୍ଷମତାରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ହରବର। ସମୟ ଆସିବ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜିତିବ, ସମୟ ଆସିବ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜିତିବ। ଜହ୍ନ ଦେଲା ସମାଚାର, ସମୟ ଆସିବ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜିତିବ। ଜହ୍ନ ଦେଲା ସମାଚାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରଣାମ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୃତ୍ୟୁ ବିବରଣ କରିବାକୁ ପଡେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପଛରେ ଯିବି। ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାଟେ ପରସି ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ କବିତା ପଢି ଦେଇଛି। ବାପା